Mayong buntag kanyong tanan mga pinalangga magigsunan. And good morning to both of you. How are you? Are you thinking of something? Jemuel? Sige, magilak-hilak si Jemuel. Karon pa ko kakita sa inyong dagway na nilad di ay ka kung muhilak. But anyway, I just want to ask a few questions sa inyong dua. Jemuel, ganun magilak-hilak na ka? Tungkol sa di na ba na kalipay kasi? Hindi na po nga kalipay. Oo. Okay, how about you, Cherry? Ganun cheerful na kita? Wala kang sound movie. Natingala ko karoon ng ating sunan. Karoon ako nagkasal na opposite ang ilang feelings. Ang usa nagila, ang usa sige katawa. Nagsigigil ko muna ko na ganito. Kung saan mo na, sige, problema na rin natin. Sige, mag-gila. O nagsilak silang tuhaw, wala rin may problema. Pero sa dihan ang usa na nagila, ang usa ko nagsige kong katawa. Basta nahimukot siya sa limong dagway. Okay? And gusto lang kong maibaluan ninyo kung sa inyong pananaw, anong iyan ang karoon. Check. Wait a minute. For our purpose, Pastor, i-end na namo ang relationship as girlfriend and boyfriend. Kung masulod na sa salag sa kami. Araw na kuwan. Para may tanong ilan ko yung katulad na makita ang lalaki ko. Wapa. Okay, so bukas na. Now, according to Cherry, she really wanted to end up the relationship as boyfriend and girlfriend, no? Gusto nila na may sila as wife. Now, karoon, inong po si Jemuel, kung gusto ko dito na siya na iyang eksperisyahan na iyang kanunay na katupang siya. But I just want to ask you again another question. What do you mean by marriage? How about you, Jen? Kung saan silang pananaw ang Panginoon, dali ka mo yun na gusto na akong mag-video, gusto na ako siya magpauban, gusto na ako malipayon niya. Pero what do you mean by marriage? Marriage is a union sa kainan ang male o sa ilit. Very good. Okay, how about you, Jemuel? Remember, you're a pastor, huh? According to Cherry, marriage is a union between man and man and with the Lord. How about you? Ang marriage, binibigay sa Diyos na kung bisan niya yung karoon, kinahanglan yung nato na imukon ko na ipabalik ko na ang pagkabalaan. Pabili ng pagkabalaan yun. Okay, kung siya, ang marriage ko no is balaan. Mangulit na ta makikson, kay balo naman di ay ni sila. Wala, di na yun pwede na ko silang tambagan pa, di ba? But this moment, I just want to share with you a very simple narrative in the Bible, and this is the wedding at Cana. Now, I'll be reading here from verse 1 to 12. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration.
The wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, they have no more wine. And according to verse 4, dear women, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. But his mother told the servant, do whatever he tells you. Standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could have 20 to 30 gallons. Jesus told the servant, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremony. So the servants followed his instruction. When the master of ceremonies tested the water that was now wine, not knowing where had come from, though of course the servant knew, he called the bridegroom over. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine, but you have kept the best until now. The miraculous sign of Cana in Galilee was the first time Jesus revealed in his glory, and his disciples believed in him. After the wedding, he went to Capernaum for a few days with his mother, his brothers, and his disciple. Now, I will ask you another question. What is the problem what was the problem in the wedding at Cana? Nagdag problem, nagdag wine, Pastor. Naundan ako ng problem. Kani di ay ninyo unta magsalimuang nata. Ang iyang hunahuna wala gyud diri. How about you, Cherry? Unsay problema? Copy-paste, Pastor. Okay, good, very good. Wise. No, very wise. Okay. The big problem there is that there is no wine. No? In the marriage, you will be run out of problem if there is no wine. Remember, that is point number 1. Sa kaminyoon, naagi mo abot nga problema kung mahutdan mo og bino. Then what is wine, by the way? In the Bible, wine represents happiness. Jemuel and Cherry, di siguro ka mahutdan kay Cherry na ganing sinagkatawag yun. Cheerful na gid siya, di ba? But that happiness is a product of both of you. You are joined together, glued together, and the product is happiness actually. But I'd like to remind you, and the other symbol of wine is not only happiness, but also friendship. Pag-ingon bitaw sa Ginoo nga maghimo mong usara, you have to be glued together. The man and the wife shall be one flesh. Nagpasabot na siya og friendship. Nagpasabot nga siya ang pinakasuod nimong higala. No? Mahimong problema gyud nimo kung mahimo nimo siyang kaaway. Di ba? So sa ato pa, kung wala ang panimalay, walay kalipay, o dili mo mag-inamaguhay, mahimo og yung problema ang panimalay. Kakitabo mo ng balay nga manglupad ng mga baso, mga kutsara, mga plato, tawtod palit na po bago. No? So yun na siya. But I just want to remind you once again that the wine represent happiness, friendship, as well as sustainability o sustenance. Kana bang mingon ka, Jemuel, I love you, and Cherry, I love you. Mga vitamins na para makapatambok sa inyong pagtuo o pagsalig ngadto sa Ginoo o labaw na sa inyong relasyon sa usag-usa. So that is wine. Importante nga na ana. But I like the way Jemuel give a definition about marriage
when Jemuel said, okay, marriage is holy, I just want to, the deeper meaning of wine is holiness. Meaning without the holiness inside the home, that will be a great problem. So as what I have said, marriage will run out of a problem, because of these things. But above all, the word holiness is very important to both of you. Cherry, kay balo ba ka nga ang imong bana, pastor? Ha? Nakasabot gid ka. Di ipaliw ko no. Nakasabot gid ka nga ang imong bana, pastor. Sabot-sabot na, Pastor. Ha? Naon sa? Kasabot na, Pastor. Sige gid katawa mo. Okay. Ganahan gyud kay ko, mura wala gyud mo problema ni. Ug wa mo bugas mingon siya, wa di tay bugas. Okay. Ganahan gyud kay ko no. Yun ana kay ang uban pag way bugas, di naman gyud mo tingog pero kaning imong asawa nasabtan gyud ka. Nangunong nangutana ko ninyo, magminyo na lang ka sa lain gawas sa pastor. Ibalo ba ka og pastor? Tinuod nga duol ni sa Ginoo. Pero ang uban naapay labaw ni ana. Adunay mga tao nga magtan-aw sa pastor nga ubos. Adunay mga tao nga mangaway og pastor. Og dili ra ba gawayon ra ba na imong bana, di ra ba nimo sukol? Di na lang yun, magpailob na lang yun. Humana ay mga kaigsunan nga di kasabot sa kapobrehon. Ang pastor di ginadato. Panalanginan lang mi. Og naa mi mga butang nga imong nakita, hinatag ra na sa mga tao. Kay kung sweldo ang saligan, cherry, wala gyud. Si Jemuel, di man po ni siya dato, pobre man po ni sama nako. Manang wala gina siya kay panginambog nimo mo na nangutana gyud ko nimong sigurado na baka nga magbinyog pastor nga pobre. But I assure you nga bisan pobre ang pastor, duol ni sa Ginoo. Og himuon niya ang tanan nga ang giingon sa Biblia, the marriage is holy because this is established by God in the Garden of Eden. Og imong tan-aw nga siya gyud mismo ang naghimo niani. It was a divine act, no? So dili pwede nga malimtan niya og gani di panalanginan ni siya. But one thing sigurado na magika na nagiging ni Jemuel. Pwede lang ni human ni ani, dili ka nagiging pangatong lang nato to patong nga na. Oh, dili ka kagwanta kay kasi niya, di ka kagwanta siya ng ani mo dili ka sa bala sa pastor, no? Kaya siya na ba? Mahuman lang ni bulan, huwag yung hatag sa iyong kwarta kay daghay deduction, no? Huwag kayo di mo po kasabot ng mga kaitsunan. Daghay deduction sa leksyon, di mo po magbayo ng leksyon. Luoy ang pastor, di mo po di mo wayo ng mga kaitsunan. So, mauna natin yung nakita. So, one way or another, kinahanglan may baluka na may mong ipakaslan o sa kaalagan sa inyo. Walay salapin, walay tulad. Ang ako lang ikasiguro sa inyo na mahimong malipayon ang inyong pagkana tungod kayo igiyahan sa ito sa inyo. Jemuel, ako nang nabungatong na doon ka sa inyo. Pero doon ka sa inyo. Kaya ang yawa na ni kamot ko na mawala ka ng posibilidad sa inyo. So at this very hour, gusto na ko na imong ibutang sa inyong pagalingon na mahimo kang matinumanon ng bana sa inyong pinalagdag. Now, nagayon din. In verse 5, but his mother told his servant, do whatever he tells you. Do whatever he tells you. Following and obeying the command of Jesus Christ is very important. Kung sa galing sa Ginoo ay pamuhal sa inyo, isip na mag-alagan mo ba ito sa Ginoo, tumana namin. Another thing is that fill the jars with water.
isugo ka. Isugo kita na atong yung puon ang mga sa tubig. Nagpasabot ng inyong pag-ibig ng pangay, kanunay ko na ay sulod ang inyong kasikasin. Other thing is that it says there, verses, standing nearby were 6 tons water jars used for Jewish ceremonial washing. I'd like to remind you that Jesus Christ used the 6 stone water jars, empty 6 water jars. Kung saan nagihimo sa Ginoo, iyang gigamit to siya karaan nga mga sudlanan. Adunay sulod ingon pa diri, mosulod to siya og 20 to 30 gallons each. Dako nga mga gamit to sila sa seremonyal sa paghinugasay. Apan walay sulod, gigamit sa Ginoo. Gusto na kong ipahibalo sa inyo nga kamuto siya ang mga. Katong mga kamuto siya. Dili pwedeng punon sa Ginoo kung puno ng udalan. So sa pagbuong nato nga sa Ginoo, empty kita. Okay ba mo sa diha? Wala. Wala tayo sulod. Punan sa Ginoo o bako. Bako nga sulod. Nagpasabot nga punon mo sa bako ninyo na kinaiya. So again, Jesus used empty and used containers. He filled the containers something new and good. That's why nag-ingon diri. But you have kept the best until now, the best wine ever. And the wine is representing Christ. The good wine is representing Christ. So ingon siya kung ang mga nga maupang kung puno na ninyo nga ito kaging Jesus, mahimot yun mong malakay. Kung saan ito number 1 naging ako sa inyo? Ang kaninyo, the mermaids will run a problem without wine. Without wine. In other words, you will be having problem if there is no wine. And the wine is happiness, usa pa, friendship, usa pa. Asa ang una-una ninyo duha? Ikaw, Jemuel, sabihin mo, sige lang magkatapipes, kung sa kayo mo, kung sa pamagay mo ng lumulan. Hindi ka mangulit ka no, hindi ka memorize ka. The most important is that one representing all of this. Kuman ka nung kay kamuman ang gigamit sa Ginoo, you are the empty jars. Empty jars. So sa ato pa, kung imong tadala, simbolo nga pag mo empty ang Ginoo mo sulod diha sa inyo. So sa ato pa, pag-ukon mo sa Ginoo. O na yung pinakanindot. But that transformation is a process. In a marriage life, remember, a transformation is a process. Ayaw ina dahil Jemuel na mabago na yung imo. Apan sa hinay-hinay, masimo na yun mo ngadto sa usahan-usahan. Okay, remember that one. So when we talk about empty jars, think about yourselves. And when you think about a good wine, it represents Jesus Christ. Okay? But the process is called the transformation. Mauna siya. Lastly, turning water into wine. God will always provide everything you need. I like sometimes Jemuel will say, Ginoo na ang mahal. God will always be my provider.
God will always give you the provision in life. Una-una alala ninyo. Cherry, ayaw pasali si Jemuel na makasala. Ayaw tubuti ng makasala. Kaya sa harapan, mga pastor, mga pastor dito lang sa kwarta. Wala nga isip na asawa, kinanglang pugong ito. Una-una alala na ang Ginoo. Sa kung mo sa imo, sa inyong Panginoon, una Diyod ang kalisod sa pananabi. Kung lili ka kay balo, sa haywa mo tayo kanon, o sa iyong una nakauglahin. But, niyani ikayo na, niingon si Mary, ingon siya, he have no more wine. No more wine. But Jesus Christ turning water into a good wine. What can you pasabot? God is there for you. God is always in your midst to provide you everything, especially in the midst. But this provision is what we call extraordinary grace and love. Grasya lang sa Panginoon. Turning the water into wine is a divine act of grace and love of Christ to all of you. So sa diyan magunahuna mo, balikon ninyo ni kasaraman gano'n ninyo. O ganingan narrative, ibutang ninyo, na naamoy tulong na natunan. Kamu po din na ng mga kaigsunan, inumduman ninyo niyo. Number one, magka-problema lang ang panimalay, ang inyong kaminyoon, kung walay bino. Ang bino nag-represent of friendship, happiness, and honors. Second one, kung sa ganito, Cherry? No, that's number 3. What's the name of number 2? O, ako ay mong microphone. What's the ganito? Nanguli ko naman lagi ka. Ay, sige, o sa ito yung mga focus yun, kaya wala. Umano na nato, ay makiksunag. Isasaw na kung balik-balik, yun. Number 2. Oh, very good. God or Jesus Christ used the empty jars. And that represents both of you, right? So, yung na. Third one is, God turned the water into wine. Copy-paste, di ba? Okay, very smiling. Okay. So, karon gusto na kong ipay-palo niya ninyo. Sa kaminyoon, walang expert. As what I said, sa kaminyoon is a process. Ayaw lang yun yung kalimtihan din. Isa pag mo sa inyong buhaton na ang Ginoo maglimayan din sa salsa. Okay. Honestly speaking, last time giblesingan na jud mi ni Pastor Mirona, Pastor Ramoso, and also Pastor Rosales. Ay pa jud nga time na nisingin sa ko nga okay. Mabinyo na jud ko. So since then, I always plan nga magbuhat na jud ko ubaw. But for me ra gyud introduction ako mabuhat. Until last night, 11:59, introduction na gyapon. So I go to the CR and said, Lord, I was so worried, and I said, Lord, I give it all to you, even ang akong vow. So, here it goes. Sa dili pagkamutan na lang kung anong yun dito magkasasita. Nag-ako po, Pastor. Ako lang yung klaro ko. Para, seryoso dyan. So, for
challenges, of course, kung sa may plano nimo, sa may gusto, tama na gano'n ni. But, you keep on pushing me. So, this time, in front of the best love story maker, which is Jesus Christ, to our beloved pastor, our dearest NEM President, Pastor Max Dantiobos, to our principal sponsors, to our family, to our friends, who are genuinely happy for this union. I vow to never say again those words. And now, I promise to never give up on you, no matter what comes our way. Also, I promise that I will help you to be the best version of yourself and to push you into a person that God desires. And of course, lastly, I promise that I will first submit always myself to God so that loving you and the ministry will not be a burden, but a great joy and a privilege. So, actually, I always say to him, I love you, but I never said, I only said this once, atong yung birthday, kay Kuan. Pawang ko'y regalo. Oh, motto. But this time, because I wanted that this, kung kinsa nga lalaki, ang akong mauban, gusto na akong nga sa iyaarag yun ako nga malito. And now, I would say these words again for the second time around. I love you so much, Pangga. Until my last breath. I love you so much. Pangga, dili man ko ang pinakadato, pinakagwapo ay mo nangita. Pero akong isa kanimo nga ang imong kinabuhi magwapo kung uban ang tabang sa Ginoo. Ako sa nisaan nga ang ako nga panimalay mahimo nga usa ka gamay langit niini nga ributanan. Labaw sa tanan, suportahan ka. Ako'y mo mahimo nimo nga light and shining armor. Ako mo'y mahimo nimo nga kadaganan sa imong mga kabalakaw problema. Labaw sa tanan, wala man ko'y akuha nining kalibutan, ako limatag sa imo ang Ginoo nga akong ginagaran. Mo sana ini nga kapuntagon at istorya sa imo ha, isulti sa imo ha, nga wala dito ko laing gihandong ini kalibutan kung hindi ikaw rin. Mga Panginoon nga ang Diyos nalangin ka na to o inuman sukad karon ang Diyos pagbalik sa
promise before God and His witnesses to be her faithful, loving husband in sunshine or in shadow, in gain or in lose, in trial or in triumph, and keep yourself only unto her, so long as you both shall live, according to God's holy ordinance? Yes. Do you so declare? Do you so declare? Okay, how about you? Jemuel and Laure-Dela. Do you take this man, Jemuel Laure-Dela Pena, to be your lawfully wedded husband? Do you solemnly promise before God and His witnesses to be to him a faithful, loving wife, in sunshine or in shadow, in gain or in loss, in trial or in triumph, and keep yourself holy unto Him as long as you both shall live according to God's holy ordinance? Do you so declare? Okay, mga pinalagang makiksunan, doon tayo kahinom sa pagkakataon. The authority given to me by the Republic of the Philippines and the Seventh-day Adventist Church, I do hereby declare that these two are now married and they are now husband and wife. Big hands, please. Okay, Jemuel, communication right. It's your time. Katawanan yun yung luha yun. Okay? Okay? Tanong na pa tayo para makita ang yan. Nagwa pa tanong ka. Okay. Prenup na daw. O, pagkasalin siguro na. Ano na? O, sige ko magkatanaw na ko. Okay. Count off ha. 1 to 10. Ready? O, sige, tanong na sa. Ready? May po isa. Pana. Sige. Jen. Na. 10 seconds. 10 seconds. Nice. 1. Okay, last. Hindi, wala makuha. Okay, ready? So, magampo ka mo. Okay, ready? Go. Ready? Okay, big hands please! Mauni ang ato batong ikasal na nun. Mr. and Mrs. De La Pena.